Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan bincangkan satu soalan berkaitan dengan vertical circular motion. So, mari kita tengok soalannya. A sphere of mass 5 kg is tied to a string. It moves in a vertical circle of radius 0.55 meter at a constant speed of 3 meter per second, as shown in the figure. Determine the tension of the string at point A, D, and E. So let's list the information given by the questions. Yang pertama sekali, the mass is equals to 5 kg. Yang kedua, the radius of the circle ataupun the radius of the circular motion is 0.55 meter. Dan yang ketiga, the speed of the ball, the tangential speed of the ball is 3 meter per second. So, kita nak cari tension kali pada point A, D dan juga E. So, mana ada point A, D dan E? Point A ini adalah point yang di atas, point D yang di tengah-tengah ini, dan point E adalah point di mana bola itu berada di bawah. Okey, so mari kita terlebih dahulu identify the forces on the ball. So, pada bola ini diikat pada tali. Jadi, akan ada tension pada bola ini. Now, tension is always away from the object. Dan selain daripada tension, kita juga ada weight of the ball. So, mari kita terlebih dahulu labelkan tension. Now, tension sentiasa away from the ball. So, that is tension. Now, I would like to label this as tension at point A, tension at point D, dan juga tension at point E. Selain daripada itu, kita ada weight. Weight is always downward. Weight pada point D dan juga weight pada point E. So, di sini kita dapat nampak force yang bertindak pada bola itu pada point A, D dan juga E. Nah, kita kena ingat dalam circular motion, the direction of acceleration is always towards the center. Dekat sini, sentiasa menuju ke tengah. So, macam mana kita nak cari tension pada point pada point A, pada point D dan point E? Kita akan apply equation circular motion. So, setelah saya listkan info, mari kita listkan pula free body diagram. Okey, mari kita draw free body diagram. Nah, apa yang saya buat dalam gambar rajak ini hanyalah identify forces at point A, D dan E. Sekarang saya nak lukiskan free body diagram at point A. Pada point A, tension is downward. Dan kita ada weight juga downward. Acceleration juga downwards ataupun towards the center. Pada point B ataupun point D, tension ke kanan dan ke kiri, dan sebenarnya tension menunjukkan ke arah center, acceleration ke center, manakala weight ke bawah. Okay, dalam free body diagram kita represent objek kita as a dot. Itu saya tertinggal. Dan pada point E pula, tension ke atas. Ini apabila bola tu berada di bawah, tension akan tunjukkan ke atas sebab tension sentiasa
menunjukkan arah center. Tali tu ada di center lah. So tension ke atas dan juga weight ke bawah. Acceleration always towards the center. Sama dengan tension. So itu 3 free body diagram bagi point A, point D dan juga point E. Point A, TA, point D, TD dan point E, TE. Now since the object move in circular motion, the object will follow the equation of Newton's second law, F is equals to ma. Now dalam kes ini, F centripetal, the net force, is equals to mass times the centripetal acceleration. Now since AC is equals to V square over R, usually dalam syllabus kita pun ditulis FC is equals to mv square over R. Now apa dia FC? Dalam video yang lepas, saya dah cakap centripetal force is a net force. Now, in this case, kita nak tengok force along the radius of circular motion. Mari kita cuba tengok pada point A. Pada point A, ada dua force that is along the radius of circular motion. Yang pertama sekali, tension. Yang kedua, weight. Therefore, kalau saya tuliskan equation FC is equals to mv square over R, the net force adalah terhasil oleh tension A dan juga weight. Dan di sini untuk kita buat dan selesaikan soalan ini, saya nak define direction towards the center as positive. Dalam kes ini, direction of acceleration is positive. So, saya punya equation akan jadi, the net force is equals to TA plus W is equals to mv square over R. Nah, dalam chapter 2, chapter 4, saya define downwards as negative, upward as positif. Tetapi untuk memudahkan pengiraan kita dan mengelakkan kita buat kesilapan dalam topik circular motion, saya sentiasa define direction towards the center as positive. So di sini, since TA and weight is towards the center, therefore positive TA plus positive weight is equals to m times positive acceleration, so that is v square over R. So di sini, mv square over R. Saya dah terdelete. So di sini, kita boleh terus kirakan tension. Now, tension is equals to mv square over R minus weight. Now the equation for weight is m times g. Then kita boleh masukkan semua information yang kita ada. Tension at point A is equals to, the weight is 5 kg times the velocity 3 meter per second square divided by the radius 0.55 minus 5 times 9.881. Dan check jawapan saya, tekan kalkulator, tengok sama ada saya buat betul ataupun tidak. The tension at point A is 32.77 Newton. So itu jawapan bagi tension at point A. So mari kita tengok bagi point D pula. Point D ni adalah point yang dekat tepi ni. Okay. So the center of the circular motion berada di sebelah kiri. So acceleration pun akan tunjuk sebelah kiri.
tension at point D juga di sebelah kiri. Tapi macam yang saya dah cakapkan, I already define direction of A as positive. Okay, direction towards the center as positive. Dan kita nak tengok force along the radius. Dalam kes ini, bila kita nak kira FC is equals to mv square over r, the force that is along the radius at point D is only tension. Therefore, I can write this as tension D is equals to mv square over r. Kita boleh masukkan semua information untuk kita dapatkan value. Mass 5, velocity 3 square over 0.55. Dan kita akan dapat tension at point D bersamaan dengan 81.82 Newton. Itu jawapan saya pada point D. Dan yang terakhir sekali, kita nak tengok tension pada point E. Point E berada di bawah sekali. Okay, so ini vertical circular motion, dia macam roda, kejap di bawah, kejap di atas, kejap di tepi. So point E ni adalah point yang di bawah. The center of the circular motion is upward lah, di sebelah atas. So acceleration pun ke atas, tension E pun di sebelah atas. Dan sekali lagi, saya dah pun define direction of acceleration ataupun direction towards the center as positive. Therefore, kita apply Newton's second law, Fc is equals to mv square over r. Pada point E, the forces that along the radius pada point E ada dua. Yang pertama sekali adalah tension at point E dan juga yang kedua weight. Therefore, the net force, the centripetal force Fc is equals to tension at point E minus W is equals to mv square over r. Dan di sini kita akan dapat gantikan. Okay, so tension E, saya rearrange dulu, sama dengan mv square over r. W pindah sebelah jadi positif. W is equals to mass times gravitational acceleration. So kita gantikan value kita, 5 times 3 square over 0.55 plus 5 times 9.81 meter per second square. Dan kamu akan dapat, kalaulah saya kira betul, jadi pastikan pelajar semua tekan kalkulator dan cek pengiraan saya. Bagi point E, tensionnya adalah 130.87 Newton. So, last kali sebelum saya tamatkan video ini, kita boleh nampak bahawa the maximum tension is at the bottom of the circular motion, yang mana objek tu weight ke bawah dan tension pula ke atas. Dan yang paling minimum sekali adalah di atas dalam vertical circular motion. So, itu sahaja video saya kali ini. So, this is minimum. So, itu sahaja untuk video saya kali ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dalam ruangan komen. Kalau saya salah pun, boleh betulkan saya dalam ruangan komen. Terima kasih kepada pelajar yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.